Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to semester 2 SK025 for chemistry. So for chapter 1 is about reaction kinetics for lecture. So in this topic we will have 3 subtopics. So the first one is reaction rate. Okay, so the second one, collision theory. So in the first subtopic, we are going to calculate rate of reaction, okay, based on order of reaction and so on. So for 1.2, collision theory, so this one is about theory, so no calculation. And the third one, factor affecting reaction rate. So yang ni yang macam biasa yang effect reaction rate, okay, such as temperature, concentration. 1.1 reaction rate. So we are going to define what is reaction rate, right? How to write a differential rate equation, so based on the reaction rate, and define rate law, order of reaction, half-life, and write rate law. Okay, after we determine the order of reaction for the reaction. Okay, and the last one, write the integrated rate equation. So we have 3 order of reaction, 0 order, first order, and also second order reaction. So actually kita akan belajar simple calculations untuk determine rate equation. Okay, tadi rate equation, rate law. Tadi rate law kita ada 3 tadi kan, 0, first dan second order reaction. Okay, so we start with definition reaction rate. Kita convert from the definition to graph, concentration versus time, and differential rate equation. Okay, after that we are going to determine order of reaction for that reaction, and also calculate the rate constant. Integrated rate equation, we combine differential rate equation and also rate law. So this one is the definition for reaction rate. So rate of reaction defined as the change of concentration. Okay, so concentration refer to product of reactant versus time, with time. So kalau concentration, unit for concentration is capital M, molarity. So time in second, okay, selalunya in second, tapi boleh juga guna dalam minute ataupun hour ataupun week ataupun year. Tak kisahlah, yang penting unit untuk time tu ialah, unitnya ialah time. Okay, then kita ada unit for rate ialah molar per second, ms negative 1, ataupun mol per liter per second. Okay, liter ni sama dengan desimeter kubik ataupun mol per desimeter cube per second. Okay, tadi kita mention time ni tak semestinya dalam second, dalam saat. Boleh juga dalam hour, boleh, ataupun minute, ataupun year, ataupun week, month. So rate of reaction kita boleh observe. Okay, bila kita tengok berapa cepat reaktan tu berkurangan, okay, ataupun berapa cepat produk tu terhasil. Okay, for example kita ada equation A produce B. So A yang warna merah, so initially no B produce, kita ada lagi produk pada 0 second. So bila time increase, okay, time increase, okay, reaction pergi kepada forward reaction. Okay, 20 saat ni, so kita nampak A dengan B ada pada masa yang sama. So kita ada less B pada 20 second. Okay, after 40 second kita ada more B, 0.7 mole of B. So kita boleh represent the change of A to B, A bertukar kepada produk, menggunakan equation ni. So equation ni kita panggil sebagai rate differential equation. So rate RATE equal to negative
delta concentration A over delta T. Okay, delta ni actually represent differential D. Okay, concentration versus time. Jadi concentration A over concentration over time. Ataupun kita boleh juga guna negatif D concentration A over DT. Okay, negatif menunjukkan A ni berkurang. Okay, kenapa A berkurang? Sebab A ialah reactant. So, dia akan berkurang untuk menghasilkan produk ini forward reaction kan. Okay, untuk produk, disebabkan produk ni terhasil, jadi dia positif. So, positif delta concentration B over delta T ataupun positif D concentration B over DT. Okay, kita boleh gabungkan kedua-dua ni nanti. Okay, sini dia ada mention minus indicate concentration A decrease. Okay, sebab dia berlaku forward action. So, A akan berkurang untuk menghasilkan B. So, positif indicate B increase. Sebab B ialah produk. Okay, contoh tadi equation A produce B. So, A reactant. So, reactant akan decrease when time increase. Okay, so pada awalnya kita ada higher concentration of A with the time increase. So, A concentration A decrease. Yang ni untuk B, initially no B produce sebab B ni product. So, bila time increase, B increase. Okay, graph concentration versus time. Okay, so ini contoh calculation. So, kita ada equation carbon monoxide react with nitrogen dioxide, produce carbon dioxide and nitrogen monoxide. Okay, after reaction between carbon monoxide and nitrogen dioxide, kita dapat 0.01 mol nitrogen monoxide. So, time taken untuk produk ni produce ialah 2 second. So, kita akan gunakan differential equation ni. RATE equal to delta concentration NO over delta T. So, perubahan untuk concentration NO after reaction ke 0.01. So, initially dia tak ada hasil lagi, jadi 0.01 minus 0. Okay, so masa yang diperlukan untuk produk ni produce 2 second. Jadi 2 minus 0. Okay, so kita dapat the rate 0.005 molar per second. Okay, next kita tengok apa tu differential rate equation. So, in general kita ada equation ni A react with B, produce C and D. So, kita boleh tulis differential rate equation as rate equal to negative. So, untuk reactant, so reactant refer kepada A dengan B, dia akan berkurangan. So, kedua-dua ni kita letak negative sign menunjukkan decreasing in concentration. D concentration of A over DT, concentration over time. Okay, yang ini A kecil, B kecil ni untuk coefficient, jadi dia akan jadi 1 over A. So, yang ni 1 over B, 1 over coefficient daripada equation. So, untuk produk C dengan D, yang ni terhasil, jadi dia akan jadi plus. Menunjukkan increasing because dia ialah produk. So, 1 over C, D concentration C over DT, okay, plus 1 over equal to plus 1 over D, D concentration D over DT. Okay, for example, kita ada equation 2A produce B. So, kita boleh baca equation ni sebagai 2 mol of A. Okay, 2 mol of A refer to coefficient 2. Disappear ataupun consume ataupun decrease. Okay, for each 1 mol of B form. Maksudnya setiap 1 mol B terhasil, 2 mol A akan berkurangan. So, differential rate equation kita tulis sebagai rate equal to negative. Ini decreasing. Tunjukkan dia ialah reactant 1 over 2. So, 1 over 2 refer to coefficient untuk A 2. D concentration A over DT equal to plus D B over DT. So, coefficient untuk B 1. Jadi, kita boleh ignore 1 tu.
Okay, ataupun kalau kita pindahkan dua ni pergi ke sebelah sini, dia akan jadi 2D concentration V over dt. Selalunya yang ini kita akan gunakan bila melibatkan penggerak. So, rate disappearance of A is twice as rate appearance ataupun formation of B. Okay, sama macam maksud yang warna biru tu. Okay, for example, kita ada equation ni. Okay, 1 mol CH4, 2 mol oksigen, 1 mol CO2, 2 mol H2O gas. So, kita tulis sebagai rate. Yang ni namanya rate differential equation. D over dt. D ni melibatkan differential. So, coefficient akan jadi 1 over. Kemudian untuk reactant akan jadi negatif. So, untuk produk positif. So, rate disappearance of CH4, okay, pengurangan CH4, half of the rate disappearance of oxygen. Okay, sebab oksigen ni ada 2. And same rate for carbon dioxide sebab dia nisbah 1:1. Okay, and half rate formation of H2O. Okay, ni lagi contoh untuk tulis rate differential equation. So, negative refer to reactant, positive refer to product. So, kalau dia ada coefficient, dia akan jadi 1 over. So, kita mula dengan RATE. Okay, next kita tengok rate law ataupun rate equation. So, relation between the rate constant and order of fraction. So, rate actually proportional to the concentration. Maksudnya bila concentration increase, rate akan increase. Okay, jadi untuk hilangkan proportionality, kita akan darabkan dengan satu constant iaitu K. So, kita ada 3 order of fraction. Okay, 0 yang masa awal-awal tadi, first dan juga second. So, in general, unit untuk rate ialah molar over time. So, molarity refer lah kepada sama ada reactant tu, substance tu 0, first ataupun second order. Bahagikan dengan masa. So, masa pun depend sama ada dalam second, hour, minute dan so on. Yang penting dia ialah unit untuk masa. Okay, so ini definition untuk rate equation ataupun rate law. Okay, the relation between rate equation and the rate constant and concentration of the reactant raised to some power. Okay, for example, kita ada A produce B. Okay, ini concentration of reactant. Dia melibatkan reactant saja. So, kita akan tulis rate equal to concentration of A. Okay, raised to some power ni refer kepada dia punya order of fraction. So, selalunya kita letak X. Sebab kita tak tahu berapa dia punya order of fraction. So, X ialah order of fraction. Order of fraction ni kita tak boleh tengok daripada coefficient. Contoh yang ni 2A kan, dia bukan kuasa 2. Order of fraction dengan coefficient 2 yang berbeza. Order of fraction ni kita akan determine experimentally. So, order of fraction, exponent value of concentration in the rate equation. Okay, determine experimentally in form of integer ataupun fraction. So, dia tak ada kaitan dengan stoichiometry coefficient. Macam saya cakap tadi. Kalau 2A produce B, untuk order of fraction bukan A kuasa 2. So, dalam silibus kita akan cover untuk 3 jenis order of fraction, zero order, first order and second order. So, untuk penulisan rate equation ataupun kita panggil juga sebagai rate law, produk tak akan involve. So, dia hanya melibatkan factor sahaja. Ini tadi ada dalam definition untuk rate equation. So, rate equal to K concentration of A to the power of X. So, X ni ialah order of fraction yang kita akan tentukan secara eksperimen.
Okay, so di sini for example kita ada equation A plus B. So rate equation untuk equation ni ialah K concentration A to the power of X, concentration of B to the power of Y. So kalau kita ada 3 reactant, kita akan ada 3. So untuk menentukan order of reaction, kita akan tambah kedua-dua order of both reactant. Okay, for example, kita ada 2 mol NO2 react with 1 mol F2 produce 2 mol NO2F. Okay, so daripada rate equation ataupun rate law, kita akan tulis rate equal to K concentration of reactant. So reactant refer kepada NO2 dan juga F2. Okay, sekarang kita tak tahu order of reaction untuk NO2 dengan F2 ni berapa. Jadi kita perlu kira. So kalau dalam soalan ni dia dah bagi, ini dia dah determine daripada eksperimen. So NO2 order of NO2 ialah first order. So first order with respect to NO2. Dan untuk F2 dia ialah second order. So second order with respect to F2. Jadi untuk this reaction overall order dia ialah third order. 2 plus 1. 1 daripada NO2 dan 2 daripada F2. So rate constant K dan tadi kita dah harapkan untuk hilangkan proportionality antara relation rate dan juga concentration. Okay, depend on the temperature. So kalau kita ingat lagi dalam chapter 6 last semester, so ada satu je faktor yang akan mengubah value of K iaitu temperature. Okay, so based on the rate law, rate equal to K concentration of reactant to the power of X. So kita ada tadi 3 order of reaction, 0, first and second order yang kita tentukan secara eksperimen. So kita akan tulis rate law ataupun rate equation. R is E equal to K concentration of A. Okay, so kita ada satu je reactant sini. So kalau dia ialah 0 order, so A to the power of 0. So untuk first order, A to the power of 1, jadi A square. Okay, jadi bila A kuasa kosong, rate tu sama dengan K. So kita tahu unit untuk rate general ialah concentration over time. So kita ambil time tu dalam second. Jadi ms negative 1. So disebabkan dia sama dengan K, jadi unit untuk K ialah molar per second. So untuk first order, so rate tadi ms negative 1. So A kuasa 1. So A ni ialah concentration molar. Jadi bila kita nak tentukan unit untuk K, so K equal to rate divide by concentration. So molar per second divide by molar. So kita akan dapat unit untuk K for first order reaction ialah S negative 1. So untuk second order reaction, okay, rate over concentration A square. So M kuasa 2. So cancel M plus 1 lagi M. Jadi M negative 1, S negative 1. So kalau kita nampak dalam soalan tu, unit untuk K dia M molar per second, jadi dia ialah 0 order. So kalau S negative 1 ataupun per second per time, okay, unit apa-apa untuk time, dia ialah first order. Dan molar per second, second order. Okay, kita ada satu shortcut untuk tentukan unit of K. Okay, so buat 1 minus unit of, kalau dalam soalan kan dia bagi unit untuk K ni macam ni, kita nak tentukan dia order yang keberapa, kita tolak 1 minus unit of molar M. So contoh kan dalam soal yang first ni, M ni 1, jadi 1 minus 1, jadi 0 order. So kalau untuk yang kedua ni tak ada M, jadi 1 minus 0. So 1 minus 0, 1. Dan last sekali untuk second order, unit untuk molar M negative 1. Jadi 1 minus negative 1. So jadi 2. So second order. Okay, so soalan ni dia bagi tahu this reaction is first order with respect to
iodide ion. So ingat, untuk tulis rate law ataupun rate equation, kita akan ambil kira reactant sahaja. So rate equal to K concentration of S2O8 2 minus kuasa X dengan I minus kuasa Y. Disebabkan soalan ni dia dah bagi tahu first order with respect to iodide, jadi kita tahu Y ni sama dengan 1 equal to 1. And thiosulfate ion pun sama first order, jadi X pun 1. So sebabkan dia dah bagi tahu, jadi kita tulislah rate equation ataupun rate law kita seperti yang atas ni. What is the unit for rate constant K? So kita boleh cari unit untuk K. Kita rearrange supaya kita dapat unit untuk K, sebab kita tahu unit untuk rate ialah ms negative 1. So K equal to rate divide by concentration of S2O8 2 minus dengan I minus. So rate ms negative 1, ini m jadi m kuasa 2. So m minus m square, jadi m negative 1 s negative 1. So unit for K m negative 1 s negative 1. Tadi yang kita ada shortcut tadi untuk tentukan dia order yang keberapa, kan kita gunakan 1 minus kuasa m. So m ni kuasa dia negatif 1, jadi 1 minus negative 1 dapat 2. Betul lah dia second order sebab dia first order untuk iodide dan juga first order untuk thiosulfate. Jadi first dengan first 1 tambah 1 jadi 2, jadi second order untuk overall order. How does different order of fraction will affect the rate of fraction? So kita ada 3 jenis order of fraction, 0, first dengan second order. So kita tengok dulu macam mana untuk identify fraction tu, first 0, first ataupun second order. For example, kita ada this general equation A produce B. So general rate law ataupun rate equation RATE equal to K concentration A to the power of X. So kalau X tu sama dengan kosong, jadi kita tahu dia ialah zero order. So kita ada rate equal to K. Maksudnya kalau nilai rate tu sama dengan K, jadi dia ialah zero order. Jadi rate biasa constant. Kalau X equal to 1, jadi kita ada rate equation macam ni, dia ialah first order. So macam mana kita nak identify reaction ni ialah first order? Contohnya kita ada concentration A 1 molar. So kita substitute dalam rate equation tadi. So rate equal to K concentration A 1 molar. So kalau kita doublekan concentration tu, maksudnya A jadi 2, concentration A daripada 1 jadi 2. Kemudian kita factorizekan. So kita dapat rate yang kedua, rate kita comparekan yang ini dengan rate yang pertama. So rate 1, rate 2, so kita nampak sini dia jadi double. So bila kita doublekan concentration A, rate pun akan jadi double. Ataupun sebenarnya rate dengan concentration tu sama. Jadi kalau kita darabkan dengan 3, dia jadi 3. So darabkan dengan 4, dia jadi 4. Jadi darabkan dengan 5, jadi 5. Jadi maksudnya yang tu fraction first order. So kalau X sama dengan 2, X equal to 2. So kita ada rate law macam ni. Rate equal to K concentration A square. So macam tadi kita doublekan concentration A daripada 1 kepada 2. Tapi kita tahu dia ialah second order. Jadi 1 kuasa 2. Kalau yang ini, yang kita double tadi 2 kuasa 2. Bila kita factorizekan, kita nampak dia ada 4K. Maksudnya bila kita doublekan concentration untuk reactant tu, rate untuk second order akan increase by a factor of 4. Menunjukkan dia ialah ciri-ciri second order fraction.
Okey, contoh kita ada data ni. So, kita boleh identify order of fraction bila kita compare concentration dengan initial rate. So, kita tahu yang menentukan order of fraction hanya reactant. Jadi, kita ada general rate equation ataupun rate law, rate equal to concentration of N2O5 kuasa X. So, sekarang kita nak tentukan X ni order yang keberapa? 0, first ataupun second order. So, kita compare eksperimen 1 dengan eksperimen 2. So, kita nampak eksperimen 1 bila compare dengan eksperimen 2, maksudnya kita times 3 concentration. Okay, so untuk initial rate pun sama. Kita 9 times 3. Kita dapat 27 to the power of negative 6. Okay, so bila dua-dua ni times 3, okay, value yang sama, concentration times 3, initial rate ataupun rate times 3, dia ialah ciri-ciri untuk first order. So, rate equal to K, concentration N2O5 kuasa 1, X equal to 1. Okay, dia darab dengan number yang sama menunjukkan first order. So, kalau contoh yang kedua, okay, kita compare. Okay, so ini ada dua reactant. So, dua-dua ni akan menentukan order of fraction. So, F2 X ClO2 Y. So, kita nak tentukan X dengan Y. So, untuk tentukan X, kita akan cari concentration ClO2 yang constant. So, ClO2 yang constant refer kepada eksperimen 1 dengan 3. So, kita akan compare concentration F2 eksperimen 1 dengan eksperimen 3. Yang ini kita darabkan dengan 2. So, 0.1 times 2, 0.2. So, kita tengok juga dia punya rate. So, 1.2 times 2 dapat 2.4. So, kalau ini times 2, ini pun times 2. So, dia menunjukkan ciri-ciri first order. Jadi, X equal to 1, first order. So, untuk tentukan order for ClO2 ataupun Y, kita akan compare eksperimen concentration F2 yang constant. Okay, so kita tengok F2 yang constant refer to eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Okay, so bila kita compare sini 0.1 dengan 0.4. So maksudnya 0.1 times 4 dapat sini. So kita compare rate untuk eksperimen 1 dengan 2. 1.2 times 4 dapat 4.8. So kalau yang concentration times 4, initial rate pun times 4, dia menunjukkan ciri-ciri first order. Jadi Y pun ialah 1. Jadi overall order untuk this reaction ialah second order. So rate equal to K, concentration F2 kuasa 1, concentration ClO2 pun kuasa 1. Okay, so determine the order of fraction. Order of fraction maksudnya 1 plus 1. Jadi second order untuk order of fraction. Dan kita tulis rate law dia. Okay, so bila kita double concentration, maksudnya times 2, rate pun double, jadi dia first order. So, kita darab 4 tadi untuk ClO2 sama juga untuk rate. Jadi, dia pun first order. Jadi, overall order ialah second order. Dan ini ialah untuk rate equation. Okay, contoh yang ketiga, kita ada data ni. So, sama juga kita akan compare eksperimen. So, yang menentukan order of fraction refer kepada reactant. So, rate equal to K S2O8 2 minus KX and I minus Y. Kita nak tentukan value of X, meaning order untuk S2O8 2 minus, dan juga nilai untuk Y, iaitu order untuk I minus. Okay, jadi untuk determine X, kita akan cari nilai I minus yang constant. So,
nilai I minus yang constant refer kepada eksperimen 2 dan juga eksperimen 3. Okay, so kita compare concentration S2O8. So, kita nampak sini 0.08 times 2. Kita dapat 0.16. Dan rate pun dia pun sama. Kita times 2 untuk rate. Jadi, bila yang ni times 2, yang ni times 2, dia menunjukkan ciri-ciri first order. So, X equal to 1. Okay, next untuk determine Y, order of Y, kita akan compare concentration S2O8 2 minus yang constant. So, refer to experiment 1 and 2. So, compare concentration I minus untuk eksperimen 1 and 2. So, kita nampak sini 0.17 times 2. Kita akan dapat 0.034. So, rate dia pun sama. 1.1 times 2, kita dapat 2.2. Maksudnya, Y pun first order. Okay, so determine the rate law. So, rate law tu maksudnya rate equation tadi. So, kita tahu dia dua ialah first order. So, kita tulis S2O8 2 minus kuasa 1 dan juga I minus. Dan untuk menentukan rate constant ni ialah K. Okay, kita masukkan rate daripada eksperimen mana-mana. Contohnya saya masukkan daripada eksperimen 1. Okay, eksperimen 1 punya data 2.2 eksponen negatif 4. K, concentration untuk S2O8 0.08, concentration untuk I minus 0.034. Okay, so rate tadi unitnya ialah MS negatif 1 ni. So untuk concentration, ini molar, ini pun molar. Okay, so finally kita akan dapat value of K. So K equal to 0.08 per molar per second. So per molar per second menunjukkan unit untuk second order reaction. Kan dia punya shortcut tadi 1 minus kuasa untuk M. 1 minus negatif 1. Dapatlah 2. Jadi dia adalah second order reaction. Okay, so ini kita ada conclusion untuk rate law graph dan juga rate versus concentration untuk zero, first dan juga second order. So kalau kita nak lukis graph, mesti lukis graph yang menunjukkan perbezaan antara ketiga-tiga ni. So kita ada graph yang pertama, rate versus concentration untuk zero order disebabkan dia constant, jadi garis lurus. So first order, okay, dia sama kan, tadi kita darab 3, dia punya rate pun darab 3, jadi proportional. So untuk second order, dia ada curve. So yang ni second, first dan juga zero order. Okay, so the next term is half-life with the symbol T half. Okay, for example, we have 3 different concentration of solution. So the first one, kita ada 5 molar concentration. Okay, after certain time, dia jadi decrease to 2.5 molar. Then lagi decrease to 1.25 molar. Okay, so this one kita katakan dia half daripada initial concentration. So half daripada 5, 2.5. So half daripada 2.5, 1.25. So this one ialah the first half-life. Okay, ini is the second half-life. Maksudnya half daripada initial concentration. So berapa masa yang diperlukan? Okay, so kita ada formula untuk half-life. A naught, concentration initial. Naught ni meaning initial. Okay, A, for example, ini adalah substance A. Okay, so initially 5 molar. So after certain time, half-life-nya jadi 2.5 molar. Maksudnya half daripada A naught. So half daripada A1 jadi 1.25. So unit untuk half-life, unit untuk time. So tak kisahlah second boleh, masa lah, yang penting unit untuk masa. So kesimpulannya untuk half-life kita define sebagai time taken for the
initial amount, okay, dalam kes ni ialah concentration to decrease half from its initial value. Okay, so sama juga yang ni mass, half daripada mass yang tadi concentration. So initial mass 50 gram, so half lagi 25, half lagi daripada 25, 12.5. Okay, so kita dah cover untuk several term ni. Differential rate equation dalam bentuk differential d concentration over dt. So concentration ni boleh refer kepada reactant atau juga boleh refer kepada produk. So kalau negatif refer kepada reactant. Dan untuk rate law ataupun rate equation, rate law dengan rate equation ni membawa maksud yang sama. Okey, kita tulis sebagai rate, RATE equal to K ialah rate constant times concentration of reactant only. So yang ni untuk reactant sahaja to the power of its order untuk reactant tu. So order ini order of fraction. So order ni mesti kita determine experimentally. Okay, bukan berdasarkan koefisien daripada equation. Okay, then kalau kita combinekan kedua-dua ni, differential rate equation dan rate law, kita akan dapat satu lagi rate yang baru, kita panggil sebagai integrated. So integrated ialah combination antara kedua-dua ni. So, apa gunanya integrated rate equation? Untuk menentukan amount of reactant ataupun produk, okay, berdasarkan masa yang tinggal selepas reaction tu bermula. So, yang ni selalunya kita akan melibatkan calculation. Okay, so untuk zero order, tadi kita ada 3, zero, first dengan second order. So, untuk zero order, okay, actually yang ni kita derive. Dan tadi kita kata combination antara differential rate equation dengan rate law. Combination ni kita akan dapat integrated rate equation. So, untuk derive ni tak perlu kita derive dia, just gunakan daripada final integrated rate equation yang kita dapat. So, ini just nak tunjukkan macam mana kita boleh dapat integrated rate equation untuk zero order. Okay, so finally kita dapat sini A concentration A0 minus AT equal to KT. Okay, yang ini kita andaikan reactant tu ialah A. So, kalau dia bukan A, contohnya dia ialah ammonia ke carbon dioxide. So, kita perlu tulis dalam equation kita concentration carbon dioxide not minus concentration carbon dioxide T. So, not ni refer kepada initial. So, yang ni untuk zero order. Okay, nanti kita ada combination summary untuk ke semua order ni. Okay, so kesimpulannya untuk zero order, concentration A0 minus AT equals to KT. Okay, daripada zero order kita ada dua graf. Satu graf linear graph, Y equals to MX plus C. Okay, so kita plot A0 minus AT, okay, versus time. Untuk paksi X, so intercept pada origin. Okay, so dia punya slope ialah rate constant K. So ini graf concentration in T versus time versus, okay, time tu jadi masa, time tu jadi X. So, dia punya slope dia dapat negatif K, negatif rate constant. Okay, intercept pada A0. So, ada dua graf ni. So, selalunya kita akan guna linear graph, mana-mana satulah untuk dapatkan nilai rate constant. Okay, half-life untuk zero order. Okay, kita just gantikan T daripada integrated rate law zero order dengan T half. Sebab sekarang ni masa tu dah dijadikan setengah. So, T half. So, when T become T half, A akan jadi A0 over 2. Okay, concentration dah di halfkan. So, ini AT. Okay, so substitute dalam integrated rate law. So, finally kita akan dapat half-life T half untuk zero order A0 over
2K. So kalau kita ada graf macam ni, macam mana kita nak tentukan yang ni order yang keberapa? 0, first ataupun second order. So kita tengok paksi dia. So yang ni ialah concentration versus time. So kita akan ada ketiga-tiga order concentration versus time ni, tapi bentuk dia akan jadi berbeza. So kalau untuk 0 order, okay, so katalah sini initial concentration dia 0.2. Half daripada 0.2 ialah 0.1. Okay, so kita tahu T half dia kan. So kita tengok, okay, extrapolate dia punya value, time dia sini 20 second. So half lagi daripada 0.1 ni, kita dapat 0.05. So 0.05 ialah second half life. So second half life ni kita dapat 50. So yang ni half daripada masa yang pertama tadi. So half lagi daripada 0.05, 0.025. Okay, masanya ialah X over 4, 60. Half lagi daripada yang tadi. So yang ni trend ni X, X over 2, X over 4. Yang ni menunjukkan trend untuk zero order fraction bila concentration tu diseparuhkan. So half life untuk zero order, okay, ataupun masa tu decrease bila decreasing in concentration. So untuk first order reaction, okay, sama macam tadi, combination between rate law dengan differential rate equation. Okay, kita nak derivekan integrated rate equation. So untuk first order kita perlu ln kan. Jadi at the end kita dapat ln A0 minus ln AT equals to KT. Okay, kalau 0 tadi kita ada sama je, A0 minus AT equals to KT. Cuma untuk first order kita ada ln. Kalau 0 tak ada ln. Okay, integrated rate equation. Okay, so okay, minus tu sama dengan over lah kan. So ln A0 over AT equals to KT. Kita ada dua graf tadi untuk 0 dan juga sama juga untuk first order kita ada dua graf. So ini graf yang intersect pada origin. So lukis graf ln A0 over AT versus time. Okay, so dia punya slope refer kepada rate constant K. So untuk linear graph daripada sini, okay, kita gunakan ln A, okay, versus time. So slope kita nanti kecerunan tu ialah negatif K, negatif rate constant. So intersect pada ln A0. Okay, then untuk half life for first order, okay, sama cerita dia, kita gantikan A kepada A0 over 2. So ini AT sebenarnya. Okay, bila T equals to T half, T diseparuhkan. Okay, so kita rearrange dan kita akan dapat T half. Okay, half life untuk first order ln 2 over K. So kita ingatlah kalau ada ln tu, yang tu refer kepada first order reaction. Okay, then kalau kita ada bentuk graf macam ni, concentration versus time. So tadi untuk zero order, dia straight line kan. So yang ni untuk first order. So half daripada 0.2, 0.1. So first half life, bila kita extrapolate, kita akan dapat masa dia X. Ini 7. Okay, then bila kita half lagi daripada 0.1 concentration, kita akan dapat concentration 0.05. So 0.05, kita tengok masa yang diperlukan sama. Sini. So ini X, ini X. Okay, sama panjang masa dia. So half lagi daripada 0.1, 0.05, 0.025. Okay, kita dapat masa yang sama. So trend dia bila concentration decrease, okay, concentration ni half daripada initial, dia punya masa dia T half. Okay, dia akan jadi X, X, X. Okay, kalau tadi untuk 0, X, X over 2, X over 4.
Okay, ini trend untuk zero order. So untuk first order dia sama. Okay, so kesimpulannya bila concentration decrease, okay, T half ataupun time taken constant. Okay, so ini length of half life is constant untuk first order, sama masa yang diperlukan. Okay, so last one ini adalah untuk second order reaction. So combination between differential rate equation dengan rate law. So kita akan dapat integrated rate equation second order 1 over. So 1 over A0 1 over AT minus 1 over A0 equals to KT. Okay, tadi untuk first order kita ada ln. So untuk zero tak ada apa-apa. Okay, so ini untuk second order, lukis plot graph, linear graph, y equal to mx plus c. So untuk dapatkan slope sama dengan rate constant, okay, plot 1 over AT minus 1 over A0. Intercept pada 0. So yang ini ialah untuk satu lagi linear graph untuk calculate rate constant. So sama, slope sama dengan K. Tapi ini intercept pada 1 over A0. Okay, so ini untuk half life. Okay, kita gantikan tadi T half, T dengan T half, A dengan A0. Okay, so kita substitute, kita nampak sini dia akan jadi cancel. Okay, T half untuk second order equals to 1 over K A0. Okay, ini kalau kita ada graph. So kalau still lagi ingat untuk zero order kita ada graph yang straight line. Untuk first order curve, second order pun curve. Okay, so trend untuk 0, x over 2, x over 4. So kalau first order, x. Okay, tengok untuk second order, half daripada 0.2, 0.1. So sini kita dapat x. So half daripada 0.1, 0.05, 2x. Half lagi 4x. Okay, so trendnya ialah x, 2x, 4x. Bertambah. So kesimpulannya untuk second order, bila concentration decrease, okay, length of half life increase. Okay, dia terbalik macam zero order. Okay, so nanti completekan summary ni untuk zero, first dan juga second order. Okay, ambil semua isi daripada tadi tu. So, masukkan dalam table ni untuk kita comparekan perbezaan antara setiap order of reaction. Okay, especially untuk T half dan juga integrated rate equation. So, integrated rate equation ni penting ni untuk kita buat calculation nanti dekat dalam tutorial. Okay, so that's all. Thank you.